बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब। दुआ है कि रब ताला तुहानू सब नू खैर खैरियत ना रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान च रखे और तुहाड़ियां तमाम जायज़ ख्वाहिशां पूरियां फरमाए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਫੇਵਰਟ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਫੇਵਰਟ। ਅਸੀਂ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵੈਜਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਖੁਰਚ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਪਾਣੀ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਖੁਰਚ ਕੇ, ਤਾकि ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। अगर ये वास्ते आलू जोड़े परफेक्ट साइज दे सेम साइज होवे तो ज्यादा सोहने लगते हैं, लेकिन अगर वड्डे छोटे भी होन तो चल जाता है काम। लेकिन जो डिश आउट करी दी है चीज तो फिर वास्ते ना खूबसूरती थोड़ी जी ज्यादा अच्छी लगती है। तो सब तो पहले असीं इन्हां नूं हल्का हल्का तो खुरच के इन्हां दी जिहड़ी है कटिंग कर लवांगे। तो कटिंग का तरीका ऐसा लंबा लंबा रख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इन्हां च असीं पानी ऐड कर देंगे ताकि इन्हां च ना हुंदा स्टार्च जिहा ना वाइट वाइट इन्हां चों खत्म नहीं हुंदा कि जिंदे तक खुला पानी ऐड ना किया जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी असीं कोल रखिया होया ते खुला पानी ऐड करांगे और इन्हां नूं कटिंग करन तो बाद तकरीबन 2 दफा खुले पानी दे विच धो लवांगे। ते नाल नाल रहना बहुत ही जबरदस्त और बड़ी खूबसूरत रेसिपी जिहड़ी बनने वाली है। ਹੁਣ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾकि ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਈਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਆਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਗ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਬਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਲੂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੇਕ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਸੇਕ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਲੂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਬਾਲ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਲੂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਬੋਇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ क्योंकि बाद च असीं फ्राई करना, बहुत ज्यादा गल जाना। अगर टोटली गल जान तो फिर नहीं सही बन पाता। कम से कम 80% जो है ना हो जाएगा तो असीं इहनूं उतार लवांगे नीचे। हुण असीं इन्हां नूं ढक के रख देंगे 5 ਤੋਂ 7 मिनट वास्ते। जिन्ने देर तक ये रेडी हुंदे ने सही गलदे ने उन्ने देर तक असीं इन्हां दा ना मसाला ऐड कर लेंगे, तैयार कर लेंदे आ। सब तो पहले असीं प्याले दे विच ऐड करांगे मैदा, 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच चावलों का आटा है। बाजारों नॉर्मली मिल जाता है, अगर ना हो तो घर भी पीसिया जा सकता है। ये ऐड होएगा, ये क्रिस्पी बनाने से ना बहुत अहम किरदार अदा करेगा। चावलों का आटा है ना और नाल चीज़ क्रिस्पी बहुत सोहनी हो जाती है। हुण असीं इहदे च ऐड करांगे आधी चम्मच सुरख मिर्च, आधी चम्मच नमक और हाफ तो थोड़ी जी कम जी ना काला नमक है और चम्मच का चौथा हिस्सा जो ना ये दड़ा मिर्च जाएगी और 1 चुटकी ये ओरिगेनो जाएगा। ये ना पीजे वगैरह भी और इन्होंने भी ऐड होंगे कि इन्हों का टेस्ट बहुत सोहना हो जाता है। और एक तकरीबन छोटी हाफ चम्मच है ये है न देगी मिर्च। ये सिर्फ खूबसूरती वास्ते होंगी है, इसका टेस्ट कोई खास नहीं होंगे, लेकिन अगर ना हो तो कोई गल नहीं, वैसे भी काम चल सकता है। हुण असीं हल्का हल्का पानी पा के ना ते इहनूं जिहड़ा ना इहदा गोल तैयार करांगे बिल्कुल नॉर्मल जिहा, क्योंकि असीं जिहड़ा ना सख्त कोटिंग नहीं करनी, हल्का हल्का जिहड़ा ना बनाना है। ते थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने का फायदा होंदा है कि अगर तुहानूं लगे कि थोड़ा जिन्ना कम है तो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर पहले ही इतना ज्यादा ऐड कर लवे तो फिर उसका कोई हल नहीं, फिर उहदे च मटीरियल वधाना पएगा कि जिहदी जरूरत नहीं हुंदी। और दूसरा है कि इहदे च गुठलियां नहीं बनदियां, जिहड़ा हल्का हल्का सख्त हुंदा है ना इह च गुठलियां नहीं बनदियां। यही अगर पानी ज्यादा ऐड करता जाए तो गुठलियां बन जांदियां। इहनूं अच्छे तरीके दे नाल मैश करना है क्योंकि गुठली विच रह ना जाए। हम साडे आलू बहुत जबरदस्त गल गए। हुण असीं ठंडा पानी ऐड करांगे ताकि ना ये जल्दी ठंडे हो जान। ते नॉर्मल है रूम टैंपरेचर दा, मतलब है कि फ्रिज दा लगा होया नहीं। और साडा बैटर बहुत सोहना रेडी हो गया। तो ये ठंडे होने तक असीं हुण आयल चढ़ा देंगे चुल्हे ते ताकि वो गर्म होए तो फिर असीं इन्हां नूं फ्राई करना शुरू करिए। लो जी, साडा आयल बहुत सोहना गर्म हो गया। हुण असीं एक एक पीस आलू का पकड़ के इंज दे डिप करके इहनूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐड करते जावांगे। इकट्ठे नहीं करने ताकि आपस में जोड़ ना जाना है।
اس چیز کا بہت خیال رکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور فلیم جڑی نا بالکل نارمل سی رکھنی ہے, تیز نہیں کرنی, کیونکہ تیز ہوئے گی تو یہ نا کرسپی نہیں سی بن پائیں گے, سڑ جان گے لیکن نا کرسپی سے نہیں بن پائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں 8 تو 10 منٹ اسی نا بالکل نارمل جی اگ تے پکاواں گے. اور آلو مسالے دے نال ملا کے ایڈ کرن تو بعد فوری چمچا نہیں چلانا, ورنہ سارے دن نا مسالہ آپس سے مکس اپ ہو جائے گا. تے ہن اسی یہ ویٹ کرتے ہیں تے تیار ہو جائے, پھر تمہیں ڈش آؤٹ کر کے دی فائنل لک دکھاندے ہیں. دیکھیں ہن کتنا خوبصورت کلر ہو گیا ہے, گولڈن گولڈن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہلے مزید انہوں پکاواں گے تاکہ نا کرسپی پن جڑا نا ٹھیک آ جاوے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو جی ساری لائٹ چلی گئی جے, تے ہن یو پی ایس دی روشنی بہت کم ہے, تے فائنل لک دکھان واسطے انتظار کرنا پائے گا. بہت سونے ساڈے جڑے نے وہ ریسپی ریڈی ہو گئی ہے. لائٹ نہ ہون دے باوجود خوبصورتی نظر آ رہی ہے کہ آلو دے ویجز کنے زبردست بنے نے, کنے پیارے بنے نے. ہن تھوڑا جنا اسی ویٹ کرتے ہیں, جیسے ہی لائٹ آندی ہے تو پھر اسی تانوں ڈش آؤٹ کر کے ایدی فائنل لک دکھاندے ہیں. لو جی آلووں دے ویج ساڈے زبردست قسم دے ریڈی ہو گیا, اور بہت ہی سونا ٹیسٹ ہے, بہت ہی خوبصورت چیز بنی ہے. اور دیکھیں اوپر کرسپی کرسپی نے, اندروں بالکل سافٹ نے, بڑے ہی خوبصورت بنے نے, بہت زیادہ ٹیسٹی بنے نے. اگر میری تانوں ریسپی اچھی لگی ہے تو کمنٹ اور شیئر لازمی کرنا. باقی تہاڈے سب واسطے دعاواں, ہسدے بسدے رہو, آباد رہو. السلام علیکم.